O tema da minha mensagem Le hoje thème donc de mon message, é a escola da espera. c'est l'école de l'attente. Os irmãos se lembram, há um tempo atrás eu falei da Vous sala vous de espera. souvenez, il y a quelque temps, j'ai parlé de la salle d'attente. Esta mensagem marcou muito a Ce sala de message espera. m'a beaucoup marqué, le message para de la mim salle também, d'attente, hein? parce qu'il a été pour moi E foi para également. alguns de nós Et aqui. pour certains d'entre nous Quantos se ici. lembram da sala de espera? Combien se souviennent du message la salle d'attente? Quantos receberam um milagre? Combien ont reçu un miracle? Aliás, quantos já saíram da sala de Combien espera? sont déjà plutôt sortis de la salle d'attente? Levanta o braço. Levez votre bras. Sei que a Joana já saiu da Je sais sala que de espera. Joanna a quitté sa salle d'attente. Dylan também já saiu da sala Dylan de espera. aussi? Selena também. Selena également? A irmã Françoise já La saiu sœur da sala de Françoise espera. également? Amém. Amen, gloire Deus à está a operar milagres. Dieu. Dieu est en train de faire des miracles. Amém. Quantos Amen. foram batizados com o Combien Espírito ont Santo? été baptisés du No Saint-Esprit domingo passado, dimanche levante o braço. dernier? Levez le bras. O Dylan? Dylan? Mais alguém foi batizado Quelqu'un com o Espírito d'autre Santo? a été baptisé? Ah, a Melanie lá atrás. Mélanie derrière? Estava difícil. Amém. Estava difícil. Oh, ça a été estava dur pour elle. Hein? Estava difícil. Eu não consigo, pastor. Elle disait, j'y arrive pas, pasteur, j'y Non, arrive sai, pas. non, Ça sai. ne sort pas. Eu, sai. Je lui dis, no si, nome de si, ça va Jesus, sai. sortir au nom de Jésus. Quando voltei, já Quand je tinha suis saído. revenue, ça y est, c'était Já tinha sorti. saído. Deus é bom. Dieu Deus está est a fazer bon coisas et grandes Dieu no est en nosso train meio. de faire des belles Amen. choses parmi nous. Aleluia. Hoje Amen. ninguém vai sair daqui Aujourd'hui, diferente. personne ne sortira Amen. d'ici O pastor, dans le o même pastor vai état. prometer pregar 30 minutos com 7 páginas. Le pasteur promet de prêcher 30 minutes alors qu'il a 7 pages. Vai ser um milagre hoje. Ça va être un miracle. Quantos aujourd'hui. acreditam em milagres? Combien croient au miracle? Eu vou falar da escola Moi, da je vais espera. parler donc de l'école de l'attente. Eu vou falar dos personagens preferidos vais- meus na Bíblia. Parler de mes personnages préférés de la Bible. O preferido é José, Mon préféré, c'est Joseph. mas eu tenho uma admiração por Mais Davi que os j'ai irmãos une nem acreditam. admiration que vous n'imaginez même pas pour David. Amém. Amen. Porque Davi tem uma coisa que eu Parce quero que ter. David a quelque chose que moi aussi je veux avoir. O coração. C'est son cœur. O coração. Son cœur. É o coração de Davi. C'est le cœur de David. É o coração que eu quero ter. Le cœur de David, c'est le cœur que je veux Porque avoir. Davi tem um coração igual ao de. Parce que David a un cœur semblable à celui de... Amém. Tem o coração Dieu. igual ao de Deus. Il a un cœur égal à celui de E eu Dieu. quero ter um coração Et moi, igual je ao de veux Deus. avoir un cœur égal à celui de Dieu. Amém. Muitas vezes nós queremos ter um coração Souvent, igual ao de nous Deus, voulons avoir le cœur semblable à celui mas de Dieu, andamos com o coração igual ao do mundo. mais nous marchons avec un cœur semblable à celui du monde. Nós damos à pessoa aquilo que a pessoa merece. Nous donnons à la personne ce qu'elle mérite. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Nós aqui Nous ici, damos aquilo que a nous pessoa merece. donnons à certaines personnes ce qu'elles méritent. Deus Dieu é o Deus que vai para além da est le Dieu misericórdia. qui va au-delà de la miséricorde. Deus é o Deus da Il graça. est le Dieu de la grâce. Amen. Amen. O que é a justiça? Qu'est-ce que la justice? A justiça La justice, é dar à pessoa aquilo que a c'est pessoa donner merece. à une personne ce qu'elle mérite. Quantos concordam comigo? Combien sont d'accord avec moi? Amém. Amen. Se a irmã Nathalie Si la sœur Monteiro Nathalie roubar Montero o meu carro, vole ma voiture, ela vai presa. elle ira, elle ira en prison. É justiça. Ça, c'est la justice. Os irmãos estão comigo? Vous êtes É avec ou não é moi? justiça? C'est la justice, n'est-ce pas? Isso é justiça. Ça, c'est de la justice. Roubou o carro do Elle a volé la pastor, voiture du pasteur, prisão com ela. elle finit en prison. Aleluia, amém. Alléluia, amen. Isso é justiça. Ça, c'est la justice. O que é misericórdia? Qu'est-ce que la miséricorde? A Nathalie rouba o meu carro, Nathalie vole ma voiture, ela devolve-me o carro elle me rend la voiture, e eu não chamo a et polícia. moi, je n'appelle pas la police. Isso é misericórdia. Ça, c'est la miséricorde. Quantos concordam comigo? Combien sont d'accord avec moi? Sou ou não sou um bom homem? Est-ce que je suis quelqu'un de bon? A Daisy está-se a rir, não sei porquê. Daisy, elle rigole, je sais pas pourquoi. Não compreendi, Daisy, não J'ai pas compreendi. trop compris pourquoi Não tu rigoles. compreendi. Je comprends pas pourquoi tu rigoles. Amém. Misericórdia La miséricorde, é não dar aquilo c'est que a ne pessoa pas merece. donner à la personne ce qu'elle mérite. Justiça é dar La aquilo que a pessoa justice, c'est merece. donner à la personne ce qu'elle Misericórdia é mérite. não dar aquilo Et que a la pessoa merece. miséricorde, c'est ne pas lui donner ce qu'elle mérite. Agora vamos para a graça. Maintenant, allons voir la grâce. A graça, La Nathalie. grâce, pour Não faças Nathalie, isso, não roubes o meu carro. ne vole pas ma voiture. A Nathalie rouba o meu C'est carro. Nathalie vole ma voiture, Eu vou buscar o carro je vais récupérer ma voiture. e depois dou-lhe o Et carro. ensuite, je lui donne ma voiture. Isso é graça. Ça, c'est la grâce. Amém? Amen. A graça é dar aquilo que a pessoa não merece. La grâce, c'est donner à la personne ce qu'elle mérite. Misericórdia é não dar La, aquilo que ele la merece. miséricorde, c'est ne pas lui donner ce qu'elle Mas a mérite. graça vai Mais para la além grâce disso. va au-delà A de cela. graça vai para La além grâce disso. va au-delà Tu de mereces cela. a prisão. Tu mérites la prison. Não só não vais para a Non prisão, seulement tu ne vas pas en que era prison, justo, ce qui serait juste, mas pourtant, ainda te dou o mais en meu plus, carro. je te donne ma voiture. Quantos podem ouvir amém? Combien peuvent dire Amen? Deus é assim. Dieu est comme ça.
Davi tinha essa maneira de Et ser. David avait cette manière d'être. Amém. Os irmãos lembram-se quando aqueles 400, 600 foram para a batalha? Vous vous souvenez lorsque ces 600 hommes sont partis à la guerre? E 200 estavam tão cansados que Et puseram os pés 200 na água. d'entre eux étaient tellement fatigués qu'ils puseram o quê? Os pés na Ah, água. qu'ils ont mis leurs pieds dans l'eau. E já não conseguiram se levantar para Et ir ils para a n'ont pas guerra. réussi à se relever pour partir à la guerre. Davi foi com 400 homens. David est donc parti avec 400 Davi hommes. venceu a batalha. Et il a vaincu la bataille. Quando ele voltou Lorsqu'il est revenu, com riquezas, avec des richesses, com as esposas e os avec filhos que foram les levados, épouses et les enfants des autres qui avaient été faits prisonniers, aqueles que foram com eles, ceux qui sont partis avec eux, que não têm um coração igual a de qui Deus, n'avaient pas un cœur semblable à celui de Dieu, disseram, aqueles que on ficaram dit, com os pés ceux na qui sont água restés là, les pieds dans l'eau, só vão levar as mulheres e os filhos. ils ne repartiront qu'avec leurs femmes et leurs enfants. Davi diz, não, não, Et não, David não, a não. dit, oh non, non, non. Eles ficaram a guardar as Ils malas. sont restés là, ils gardaient nos valises. Eles vão levar a mesma coisa do Donc que nós. ils auront droit à la même chose que nous. Isto é um coração igual a de Ça, Deus. c'est un cœur semblable à celui de Dieu. Então o irmão pense bem Alors maintenant, réfléchis bien, mon quando o irmão frère. diz eu quero um coração igual a Lorsque de tu veux Deus. dire, lorsque tu dis, je veux un cœur tel celui de Dieu. Quantos querem um coração Combien igual a de veulent un Deus? cœur comme celui de Dieu? Eu quero ter um Je coração igual a de veux Deus. avoir un cœur comme celui de Podemos Dieu. dizer todos em francês Nous eu quero um pouvons dire coração igual tous a en de Deus. français, je veux un cœur comme celui de Dieu. Vamos lá agora. Je veux un cœur comme celui de Dieu. Amém. Olha, Deus vai dar um coração assim. Oh, Dieu va te donner un cœur comme ça. Depois eu vou roubar o teu carro. Après, je vais voler ta voiture. O irmão vai me dar o seu Et carro. toi, tu vas me donner ta voiture. Aleluia. Alléluia. Amém. Agora não roubem o meu, ah? Non, maintenant, ne volez pas ma Amen. voiture. Hein. Brincadeiras à parte. Allez, trêve de plaisanterie. Davi, irmãos, David, em certa altura ele está em casa. à un moment donné, il est chez lui. Ele está com 17 anos, mais ou menos. Il a à peu près 17 ans. Ele está no campo a guardar as ovelhas. Il est dans les champs, il garde les brebis. Ele era um menino que faz aquilo que os outros não fazem. Et lui, c'était l'enfant qui faisait tout ce que les autres ne voulaient pas faire. Ele era um menino esquecido. C'était l'enfant oublié. Alguns pensam que ele não tinha a mesma mãe que os outros. Certains pensent qu'il n'avait pas la même mère que les autres. Alguns pensam que ele era filho bastardo. Certains pensent qu'il était un fils bâtard. Mas a verdade é que ele estava no campo Mais la vérité, c'est qu'il était dans les guardar as champs ovelhas. et qu'il gardait les brebis. e naquele lugar Et à cet endroit-là, chega o profeta, um dos maiores profetas que o mundo já arrive un conheceu. prophète, un des plus grands prophètes que le monde ait connu. O filho da Ana. Le fils d'Anna. Os irmãos lembram d'Anne, le fils da d'Anne, mensagem pardon. da Ana? Vous vous souvenez Da le message Joana? que Joana a Joana é a mesma prêché coisa. sur Anne? Amém. Ana orou a Deus para lhe dar um Anne a filho. prié le Seigneur pour qu'il lui donne un E enfant. quando Deus lhe deu um Et filho, lorsque Dieu lui donne un ela enfant, foi até lá, elle até o templo, va au temple e entregou o filho. et elle donne son enfant. E o filho se transformou num grande Et son profeta. enfant irmão. devient un grand prophète de Amém. Dieu. E esse grande Et ce profeta grand prophète agarrou no chifre que ele tinha, a pris la corne qu'il avait, cheio de azeite, remplie d'huile, e ele foi à casa do pai de et Davi. il est allé dans la maison du père de David. Ele levou aquele chifre cheio de Il a azeite, emmené cette corne remplie d'huile porque Saúl já não estava bem. parce que Saül n'allait pas déjà, n'allait Saúl plus não très estava a bien. andar bem. Saül ne marchait pas bien Então déjà. Deus foi escolher um homem. Alors Dieu est allé choisir un E homme. Deus foi ungir um homem. Et Deus foi ungir. Ungir um Et homem. Dieu est allé oindre un homme. E Deus diz, vai à casa de Jessé. Et Dieu lui dit, va chez Isaïe. E eu vou te mostrar a quem Et tu je vais vais te ungir. montrer qui tu dois oindre. E ele chegou lá. Et il est arrivé là. Amém. Primeiro ele olhou para Eliabe. D'abord, il regarde Eliab. Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Eliab, le frère aîné de David. Guerreiro. Un guerrier. Alto. Grand. Bonito. Beau. E com experiência na guerra. Il avait de l'expérience au niveau de la guerre. Quando Samuel entorna o azeite, Et lorsque Samuel verse l'huile, o azeite não sai. l'huile ne sort pas. O azeite não sai. L'huile ne sort pas. Deus diz não. Dieu dit non. Ele tenta, ele tenta, Et ele lui, tenta. il essaye. Até que é ele que tem que perguntar. Jusqu'à ce que c'est lui-même qui pose la question. Jessé, tu não tens mais nenhum filho. Isaïe, tu n'as pas d'autre fils. Tu não tens mais nenhum Tu filho. n'as pas d'autre fils. Que Jessé diz, sim, tenho um. Et lui il dit, ah si, j'en ai encore un autre. Mas nas palavras de Euclides, Mais si ça avait été les mots d'Euclide, este não conta para nada. il aurait dit, oh celui-là il compte pas. Esse nunca vai ser rei. Celui-là il ne sera jamais roi. Esse não. Pas lui. Esse não tem perfil. Celui-là il n'a pas le E profil. esta mensagem hoje, Et ce message aujourd'hui, amém, é para aqueles que acham c'est que não pour têm nenhum ceux qui perfil. pensent ne pas avoir le profil.
E a mensagem de hoje é para ti. Et le message d'aujourd'hui est pour Para toi, que hein, saibas pour que tu saches que a tua vida não está a correr que ta mal. vie ne se passe pas mal. Tu estás numa escola de Que, en espera. fait, tu es juste dans une école d'attente. Tu estás numa escola Tu de es espera. juste dans l'école de l'attente. Tu hoje tens recebido uma unção sobre a tua vida. Aujourd'hui, tu as reçu une onction sur ta vie. Amém. Amen. Eu recebi uma unção da Moi, minha j'ai vida. reçu une onction sur ma Com vie. 15 anos eu recebi À esta l'âge de unção na minha 15 ans, j'ai vida. reçu cette onction sur ma Durante vie. 40 anos Et eu pendant fiquei na sala de 40 espera. ans, je suis restée dans la salle d'attente. Mas nessa sala de Mais espera, dans cette salle eu fui d'attente, conduzido para a escola de j'ai espera. été amenée dans l'école de E, l'attente. e durante 40 Et anos, pendant 40 ans, eu tive numa escola de espera. j'ai été dans une école d'attente. Amém. Amen. Amém. Posso ouvir amém? Amen. Je peux entendre Até votre amen chegar aqui à maison do Jusqu'à ce Père. que j'arrive ici, à la maison du Eu Père. pensava muitas vezes que foi tempo perdido. Moi, souvent, j'ai cru que c'était du temps perdu. Eu não tenho pena de mim, irmãos. Et j'ai pas de la peine, hein, pour moi. Eu sou o que sou pela graça de Je Deus. suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mas durante 28 anos Mais eu trabalhei pendant como pastor. 28 ans, j'ai travaillé en tant que pasteur. Eu nunca me deram uma oportunidade Et em on ne Portugal. m'a jamais donné une opportunité. Nunca me deram uma Jamais on oportunidade. ne m'a donné une opportunité. Chegou ponto quando eu fiz 40 anos, Quand j'ai fait 40 ans, eles colocavam-me, convidavam-me para ser pastor de jovens. on m'invitait pour être le pasteur de jeunesse. E o pastor que estava lá, Et le pasteur presidente, qui était là-bas, président, era mais novo do que eu, était plus jeune que moi. com menos experiência do que Il avait eu, moins d'expérience que com moi. uma visão diferente da Il avait minha. une vision différente de la Então eles mienne. não tinham coragem de me convidar Alors- para ser pastor de jovens. Alors, il n'avait pas le courage de m'inviter directement à être le pasteur de la Então eles diziam, jeunesse. Euclides, tu vem, nós estamos aqui, Alors, a il me igreja disait, está mal, écoute, viens, l'église ne va pas bien. nós estamos cansados, Nous, on est fatigués. tu vens aqui nos Toi, ajudar tu viens nous aider durante ano, pendant une année. depois eu vou Ensuite, moi, je pars. e tu ficas como Et toi, pastor tu presidente. resteras en tant que pasteur président. E eu vou. Et moi, je pars. Eu j'y chego vais. lá. Et j'arrive là-bas. As coisas Et mudam. les choses changent une fois sur place. E alguns aqui são Et testemunhas de certains que qui as sont coisas ici mudam. sont témoins que les choses ont changé. Porque já estiveram onde eu estive. Parce qu'ils ont déjà été là où moi E j'étais quando as aussi. coisas Et começam a lorsque mudar, les choses commencent à changer, já ninguém quer ir oh, embora. plus personne ne veut partir. E começam a criar problemas. Et là, on commence à me créer des problèmes. Então, eu Alors, pensava que era a maldade que estavam a fazer Moi, comigo. je me disais que c'était de la méchanceté qu'on était en train Não, eu de estava me na faire. escola de espera. Alors que non, j'étais dans l'école de l'attente. Amém. Amen. Porque há uma escola de espera. Parce qu'il y a une école de Há l'attente. uma escola de Il y a espera. une école de O l'attente. importante Ce qui aqui est important ici, é que eu recebi a c'est unção. que j'ai reçu l'onction E tu recebeste a et que unção toi, hoje tu as aqui. aussi reçu l'onction O aujourd'hui. irmão tem a unção sobre Tu a sua as, mon vida. frère, une onction sur ta Quantos podem vie. dizer amém? Combien peuvent dire O Amen? irmão tem a unção Tu sobre a as sua une vida. onction sur ta vie. As coisas não estão a correr mal. Les choses ne se passent pas mal. Tu estás na escola de Oh, tu espera. es juste dans l'école de Amém. l'attente. No, em Amen. capítulo 16, verso 17 de 1 Samuel, Dans 1 Samuel 16 et verset 7, nós encontramos aqui uma resposta tremenda nous da trouvons parte de ici Deus. une réponse incroyable de la part de Dieu. Uma aprendizagem tremenda para o profeta Samuel. Un apprentissage incroyable pour le prophète Samuel. Diz assim, Il est dit, o homem vê o exterior, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, porém o Senhor Mais- o coração. mais l'Éternel regarde au cœur. O critério de Deus nunca é a aparência. Le critère de Dieu n'a jamais été l'apparence. O critério de Deus nunca é a Le aparência. critère de Dieu n'est jamais O l'apparence. critério de Deus nunca é Ça posição. n'est pas non plus la position. O critério de Deus nunca é Ça n'est pas influência. non plus l'influence. Deus, ele escolhe Davi. Dieu choisit David Amém. Quando ele ainda estava no anonimato. alors qu'il est encore dans l'anonymat, Quando ninguém o conhecia. alors que personne ne le connaît. Deus o conheceu. Dieu, lui, E l'a Deus connu. mandou o profeta Et ungir. Dieu a envoyé le prophète Amém. pour le Amém. oindre. Não siga a desvalorização dos outros. Ne suis pas la dévalorisation des autres. Deus te valoriza. Parce que Dieu, lui, te donne E de la Deus já valeur. te ungiu. Et Dieu t'a déjà oint. E tudo aquilo que tens passado na tua Et vida. tout ce que tu as traversé dans Deus ta vai vie, transformar em Dieu va le bênção na tua transformer vida. en bénédiction dans Posso ta ouvir vie. amen? Est-ce que je peux entendre Deus votre vai amen? te usar. Dieu va Porque t'utiliser. tu és ungido Parce de que tu es Deus. oint de Dieu. Amém. Amen. Amém. Se eu estou aqui de pé hoje. Si je suis ici debout Amém. É aujourd'hui, porque Deus me c'est ungiu. parce que Dieu m'a oint. Amém. Amen. A aprendizagem nem sempre foi fácil. L'apprentissage
message n'a pas toujours été facile. Houve momentos duros. Il y a eu des moments difficiles. Está pessoas aqui nesta manhã, Et il y a des personnes ici ce matin, alguns até jovens, certains même des jeunes. mas mesmo assim o vosso percurso está duro. Et malgré ça, votre parcours E est Deus te está a dizer, difficile. tu estás na Et Dieu est en escola, train de te dire, tu es à tu estás na l'école. escola, Tu es à l'école. tu estás na Tu es escola. à l'école. Eu não tinha preparação para a maison Moi, do je Père. n'avais pas de préparation pour la maison du Père. Quando eu vejo a visão que Deus tem para nós. Lorsque je vois la vision que Dieu a pour Amém. nous, Os irmãos olham ao vosso lado e dizem, não, isso não vai acontecer. vous regardez autour de vous et vous dites, non, non, ça va Não, pas não, se eu tenho a passer. certeza Vous dites, absoluta oh bah moi, je suis sûr que aquilo que eu mostrei aos que irmãos ce a que je semana vous ai passada, montré la semaine no dernière, mundo espiritual já dans le monde aconteceu. spirituel, ça Já s'est existe, déjà passé, já ça existe, existe já déjà. existe, Ça existe já déjà. existe, Ça já existe existe. déjà. E nós Ça vamos existe. para lá em Et nome de nous, Jesus. et nous allons y aller au nom de Jésus. Amen. Amen. Por quê? Pourquoi? Porque Deus nos ungiu. Parce que Dieu nous Deus a nos oint. ungiu. Dieu nous a oint. Amém. O homem vê o exterior, L'homme voit l'extérieur, mas Deus vê o interior. mais Dieu, lui, voit Então l'intérieur. aqui o princípio importante desta mensagem, Donc le irmãos, principe important de ce é message, que a unção de Deus frequentemente chega antes do reconhecimento c'est que dos homens. l'onction de Dieu arrive souvent avant la reconnaissance des hommes. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém. Amen. Com 15 anos de idade, À l'âge de 15 ans, vivendo num dos piores bairros da je periferia de vivais Lisboa. dans l'un des pires quartiers de la périphérie de Lisbonne. Dos piores, irmãos. Un des pires quartiers, Se não o número um. si ce n'est pas le numéro un. Deus me ungiu. Et Dieu m'a oint. Deus me ungiu. Dieu m'a oint. Ninguém entende. Personne ne comprend. Eu nasci em Cabo Verde. Moi, je suis né au Cap Vert. Eu nasci num dos piores bairros da periferia da cidade da Praia. Et je suis né dans un des pires quartiers de la périphérie de la ville de Praia. O sítio onde eu nasci Le lieu où je suis né se chama Ponta do Peixe, o rabo do peixe. s'appelle la queue du poisson. J'ai traduit. É onde é que eu nasci. C'est là-bas que je suis né. Ponta de Chicharro. La queue du poisson. Se alguém já ouviu falar de Si Ponta de quelqu'un a Chicharro, déjà entendu parler de ce nom, la queue também du poisson, má fama, Ponta de eh Chicharro. ben, c'était pas bien, c'était mal famé. Foi lá que eu nasci. C'est là-bas que je suis né. Mas Deus me ungiu. Mais Dieu m'a oint. Deus me ungiu. Dieu m'a oint. Deus me ungiu. Dieu m'a oint. Amém. Amen. E há uma unção sobre a tua vida. Et il y a une onction sur ta vie. Amém. Amen. Há uma unção Il y sobre a a tua une vida. onction sur ta vie. Há uma unção sobre a tua Il y a vida. une onction sur ta vie. Aleluia. E se tu ficares firme na tua escola de Et si tu espera, restes, si tu demeures fidèle dans ton tu école vais de ver aquilo que l'attente, Deus vai fazer tu vas através voir da ce que vida. Dieu va faire dans ta Davi vie. foi ungido rei. David a été oint roi. Amém? Amen. Quando Deus falou com o profeta Lorsque Dieu parle au prophète e Deus começa a tentar ungir os irmãos, et que le prophète essaye de oindre les frères, mas o óleo não sai, mais l'huile ne sort pas. o azeite não sai. L'huile ne sort pas. Ah, não sai não. Ah non, il Amém. ne sort pas. Amen. Só sai quando chega Davi. Et l'huile ne va sortir que que le tour de David arrive. Quando Davi chega Lorsque David arrive, e Davi é ungido. et David est oint, Os teólogos dizem que ele tinha praticamente perto de 17 anos. les théologiens disent qu'il avait quasiment 17 ans. E ele só sobe a reinado. Et il ne monte sur le trône. E era só reinado de Judá. Et c'était le royaume de Juda à l'époque. Nem era de Israel. C'était même pas le royaume d'Israël Porque nesse encore. momento Israel estava Parce dividido entre qu'à Israel ce norte e Judá. moment-là, Israël était partagé entre Israël nord et Juda. Amém? Quando ele foi ungido Lorsqu'il a été oint, com 17 anos, à l'âge irmão. de 17 ans, Amém. Ele voltou a cuidar das ovelhas. il retourne s'occuper de ses brebis. Amém, irmãos? Samuel derrama óleo sobre a sua cabeça. Samuel verse l'huile sur sa tête. Mas quando toda aquela cerimônia termina, Mais lorsque toute cette cérémonie se ele termine, não vai para Jerusalém. David ne part pas pour Ele não vai Jérusalem. para o palácio. Il ne rentre pas au palais. Ele não vai para o trono. Il ne monte pas sur le trône. Ele não recebe Il soldados. ne reçoit pas de soldats. Ele não recebe coroa. Pas de couronne non plus. Ele volta para o campo. Il retourne au champ. Amém. Isto aqui tem um significado profundo, irmãos. Et ici, c'est profondément significatif. Amém. Pardon. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ungida do Senhor. Amém. Porque todos nós às vezes gostaríamos que Deus trabalhasse de uma forma imediata. Parce que nous aimerions tous que Dieu agisse de manière immédiate. Amém. Queremos as coisas imediatamente. Nous voulons les choses immédiatement. Hoje ninguém espera, irmãos. Aujourd'hui, personne n'attend. Ninguém tem paciência. Personne n'a de la patience. É tudo se a internet demora um bocadinho. Si Internet prend un peu plus de temps, Quase que nos dá um ataque de on a nervos. quasiment une attaque de nerfs. Esta net hoje está Oh, lenta. aujourd'hui, Internet, c'est trop lent. Se vamos ao fast food Si on va à un fast-food, e se demora um bocadinho, et s'il tarde un peu trop, nós já estamos
Ça y est, on n'en peut plus. em stress. On est en stress. Antigamente, Avant, autrefois, iam buscar lenha, ils allaient chercher du bois, cortavam a lenha, ils coupaient le bois. punham 3 pedras, Ensuite, ils posaient 3 pierres. punham lá a lenha, Ils mettaient le bois dessus. acendiam Ils allumaient. e assopravam Et até ils o soufflaient jusqu'à ce que ça s'allume. Depois vão buscar aquelas panelas. Ensuite, ils vont chercher ces énormes Alguém se casseroles. lembra daquelas Quelqu'un panelas se de souvient ferro? de ces énormes casseroles en fer, en alu? Irmã Isabel se lembra daquela. Irmã Ma jovem, sœur não se lembra Isabelle, daquelas vous êtes panelas jeune pour de vous ferro souvenir de ça. que parece que pesam uma On a tonelada. l'impression que ça pèse une tonne. Quando acaba de cozinhar, Lorsque la cuisine, quand ça a cuisiné, os jovens hoje, se manda pôr a louça na máquina, aujourd'hui, aux jeunes, si on leur dit de ranger la vaisselle dans le ficam lave-vaisselle, preocupados pôr a louça ils na restent máquina. là, ouais, vous mettez la vaisselle. No meu tempo, De mon temps à moi. vocês não sabem qual era a louça na Vous savez máquina? ce que c'était que la vaisselle dans le lave-vaisselle? Era aquela panela C'était cette casserole-là que fica mais preto do que eu qui restait plus noire que moi e que eu tenho que pôr aquilo et que moi, il fallait que novamente je la lave pour qu'elle reste à nouveau brillante com a cor da prata. avec la couleur de l'alu. Alguém já fez isso? Quelqu'un a déjà fait ce genre de choses? Didier aussi? Didier, ah bah. Nós éramos a máquina de lavar, C'était Paulo. nous le lave-vaisselle. É nós que esfregávamos C'était aquilo. nous qui frottions la vaisselle. Com palhadaço. Eles nem sabem o que é palhadaço. Não digas palavras que eles não conhecem. Alors attendez, palhadaço. Não sabem. Eles sabem o que são pastilhas para pôr dentro da máquina. Eux, ce qu'ils savent, c'est ce que c'est que les petites pastilles qu'on met dans le lave-vaisselle pour Sabemos o que é laver. palhadaço. Esfregar aquilo, esfrega, 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 esfrega. Et vous savez, avec c'est Tout, pour tout. écurer, le truc vert pour écurer. Tudo demorava muito Et tempo. tout prenait beaucoup de temps à l'époque. Hoje Aujourd'hui, é tudo rápido. oh, tout va très vite. Só que queremos transferir isso também para a Sauf nossa que vida nous voulons espiritual. transférer cela également vers notre vie Pensamos que spirituelle. quando Deus nos chama, Nous pensons que lorsque Dieu nous appelle, tudo vai mudar tout va instantaneamente. changer instantanément. Mas a narrativa de Davi mostra que Deus separa dois momentos. Mais le irmãos. récit de David nous montre que Dieu distingue 2 moments. Há o momento da escolha Il y a le moment du choix e há o momento do et il y estabelecimento. a le moment de l'établissement. Amém. Amen. 40 anos para Deus me estabelecer. 40 ans pour que Dieu m'établisse. 40 anos, irmão, 40 ans para Deus me pour estabelecer. que Dieu m'établisse. 40 anos 40 ans para que eu estivesse no lugar onde eu punha a minha visão. pour que je sois A à un visão que Deus endroit me deu. où je peux transmettre la vision que Dieu m'a donnée. Amém. Mas todo esse percurso, Mais tout ce parcours, podemos pensar que foi tempo nous perdido. pouvons nous dire que c'était du temps perdu. Não, não é tempo Mais non, perdido. c'est pas du temps perdu. É a escola da C'est espera. l'école de l'attente. É a escola da C'est espera. l'école de l'attente. Porque Deus nos molda. Car Dieu va nous Amen. façonner. Deus nos molda Dieu nous através do tempo. façonne à travers le Davi temps. entende o que muitos não entendem. Et David comprend ce que beaucoup ne comprennent pas. Ser ungido não significa que chegou a hora de ocupar a posição. Être oint ne signifie pas que le moment est venu d'occuper la position. Existe uma maturidade que precisa ser formada Il y a une maturité qui doit être formée entre a promessa e o cumprimento entre la dela. promesse et son Amém. accomplissement. Amen. Aleluia. Porque no reino de Deus, Parce que dans le royaume de Dieu, a experiência e o facto de ouvirmos a voz de Deus l'expérience et le fait d'entendre la voix de Dieu, conta. ça compte. Não é só sabedoria. C'est pas juste la Não é sagesse. só sabedoria. C'est pas juste la sagesse. Amém. Tu Amen. podes ter toda a sabedoria do Tu mundo peux avoir toute la sagesse du monde e pregar et tu peux e prêcher não vai tocar a vida de et cela ne ninguém. touchera la vie de personne. E vem alguém com Il intimidade y a com Deus quelqu'un qui aqui, vient avec une intimité que avec não tem a Dieu, quarta classe. qui n'a pas le CM2, Amém. qui n'a même pas le E Deus niveau começa a agir CM2. sobre a sua Et vida. Dieu commence à agir sur Então, sa o vie. importante não é quanto tu Alors ce qui sabes, est important, c'est pas combien tu connais, é a escola por onde mais tu c'est passas. l'école par laquelle tu É a passes. escola por onde tu C'est passas. l'école par laquelle tu Nós queremos passes. já o trono. Nous voulons déjà le trône. Nós queremos é o Nous trono. voulons, c'est le trône. Davi não. David, lui, non. Davi soube esperar. Lui, il a su attendre. Amém. Amen. Será que tu sabes esperar? Est-ce que toi, tu sais attendre? Amém. Amen. Nós precisamos de aprender Nous a devons esperar. apprendre à attendre. Glória a Deus. Mesmo ungido, irmão, Et c'est pourquoi, même oint, Davi continua a cuidar de ovelhas. irmão. David continue de garder les brebis. Isto é extraordinário, irmãos. C'est extraordinaire. Amém. Amen. Ele não diz assim, eu agora sou ungido Lui, rei. il ne dit pas, maintenant je suis roi. Os irmãos não conhecem pessoas que quando têm um título já ninguém os suporta. Est-ce que vous connaissez des gens qui, lorsqu'ils ont des titres, oh, plus personne ne les supporte? Alguém, quem conhece pessoas Qui connaît assim? Aqui des nesta sala personnes não comme existe ça? ninguém assim. Dans cette salle, il n'y a personne comme ça. Mas há pessoas, Mais il y a irmãos, des personnes, é basta dar um il título suffit de leur donner un titre que já andam assim. et ils marchent déjà comme ça. S'il vous plaît.
Eu não faço isso. Hein? Moi, je fais pas ça. Hein. Eu sou. Moi, je Ficamos logo suis. todos inchados. On est là, tout gonflé d'orgueil. Fala comigo, eu sou pastor Ne Euclides. parle pas, moi je suis le pasteur Euclide, Pastor da maison de le Pé. pasteur de la maison du Père. Irmãos, quando tiver 1000 membros, Quand j'aurai 1000 membres, eu não quero estar aqui com. je ne veux pas être là. Tem que marcar uma. Oh. Escrevam isso, hein? Écrivez ce que je vais dire là. Se eu fizer Si isso, je fais ça, os irmãos ataquem-me com pedras. jetez-moi des pierres. Amém. Se dia eu chegar à Si un igreja jour j'arrive à l'église com a minha pasta, avec ma mallette, e se eu chegar com alguém para me abrir a et porta, si j'arrive en plus avec quelqu'un qui m'ouvre la porte tenho devant, duas mãos, j'ai deux mains, hein, mas agora sou o pastor mais Euclides, maintenant je suis le da pasteur maison do Euclide Pé. de la maison du Père, O gabinete dentário está a avec funcionar. le cabinet dentaire qui fonctionne, Temos a creche. avec notre crèche qui fonctionne, Estamos a abrir outras creches. on ouvre d'autres crèches. Mas a minha visão não para. Bon, ma vision, elle Os irmãos s'arrête não pas. briguem comigo. Alors Ai, ne, mas ne plaisantez pas avec moi. Agora saio do carro. Maintenant, lorsque je quitte ma voiture, Eu já nem carrego a pasta. maintenant je porte même plus ma mallette. Vem alguém carregar uma pasta. C'est quelqu'un qui la porte pour moi. Porque agora tenho duas mãos, mas Parce já que não maintenant servem j'ai para deux nada. mains, mais elles ne servent plus à rien. E vem alguém à minha frente. Donc il y a quelqu'un qui vient devant moi. Pastor, Je dis, pastor. pasteur, pasteur, Se isso acontecer si comigo, jamais ça m'arrive, os irmãos batam-me. por favor. frappez-moi, s'il vous plaît. Mas batam com Mais força. frappez-moi fort. Não tenham pena. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Batam. Frappez-moi vraiment. Porque parece que às vezes quando temos Parce que alguma parfois, coisa, on a l'impression que lorsqu'on a quelque ficamos chose, muito importantes. on irmãos. devient des gens très importants. Uma coisa é falar aqui onde eu estou. Une chose, c'est dire ce genre de choses ici où je suis. E outra coisa é falar lá. Une autre chose, c'est le dire là-bas, quand on Por y isso que eu sera. estou a pôr os irmãos meus C'est pour testemunhos. ça que je vous prends Ajudem-me. pour témoin. Aidez-moi. Davi não. David, lui, non. Ele foi ungido rei, irmão. Il a été oint roi. Amém. Amen. O azeite não foi derramado sobre Lui ninguém. n'a pas été déversé sur quelqu'un Mas sobre d'autre, ele veio o azeite. mais sur lui. Mas, no entanto, Mais irmãos, cependant, ele volta para o campo. il retourne au champ. Ele continua fiel às coisas pequenas. Il demeure fidèle dans les petites choses. Amen. Se alguém não sabe ser fiel nas Si coisas quelqu'un ne pequenas, sait pas être fidèle dans les petites choses, como é que queres ser no grande? comment veux-tu l'être dans les grandes choses? As pessoas que trabalham comigo aqui, Les personnes qui travaillent avec moi ici, todos são fiéis nas coisas ils sont pequenas. tous fidèles dans les petites choses. Amém. Amen. Há uma menina que trabalha comigo. Il y a une jeune fille qui travaille avec moi. Ela tem cargo importante, acho eu, Elle a un poste important, je pense, mas ela está sempre nas coisas pequenas. mais elle est toujours présente dans les petites choses. Amém. Hoje estava aqui, foi a terceira, chegou. Aujourd'hui, elle était là, elle est arrivée, c'est la troisième qui est arrivée ici, Porque ela ama as coisas pequenas. parce qu'elle est fidèle dans les petites choses. Às vezes as pessoas quando veem alguém a servir, Parfois, vous savez, les personnes, quand elles voient quelqu'un qui sert, pensam que ils pensent que, esse alguém está lá porque o pastor ils gosta. pensent que cette personne est là parce que le pasteur l'aime bien. Não, porque são fiéis nas coisas Non, non, c'est pequenas. parce qu'ils sont fidèles dans les petites choses. Nós vemos aí o Tiago a tocar Nous baixo. voyons Thiago qui joue de la basse. Cada vez estás a tocar melhor, Et Tiago. il Deus joue te abençoe. encore E chaque com mieux, unção. chaque jour, E et que com Dieu te unção. bénisse et avec Nunca onction. percas isso. Ne perds Nunca na tua jamais, vida ne percas perds isso. jamais Nunca l'onction dans ta percas vie. isso. O Tiago Tiago começou A commencé, em linguagem corrente pour parler en langage courant, como empregado do Mathieu. quand il a commencé, c'était l'employé de Matthieu. C'est vrai, Mathieu? Est-ce que c'est vrai, E Matthieu? foi um bom empregado. Il a été un bon employé. A carregar aquelas malas, Il portait ces com valises-là, as colunas, ça. a arrumar os cabos, Il rangeait les câbles. a fazer as coisas mínimas, Il faisait les petites choses. a fazer aqueles recados de trás para a Vous frente. savez, il portait les messages là, Faz devant, derrière. isso, Il faz allait aquilo, devant, faz derrière. aquilo. Il lui disait, fais ceci, fais Fez cela. aquilo sem Et nunca lui, il a reclamar. fait ça sans jamais se plaindre. Nunca reclamar. Il ne s'est jamais plaint. Chega cedo, Il arrivait tôt. eles são os últimos a sair. Ils sont les derniers Arruma à partir. tudo. Ils rangent tout. Chega a guitarra, Il y a la vem, guitare qui arrive. vem buscar, põe a Il guitarra, vient, põe il tudo no prend lugar. tout, il met la guitare en place, il met Do tout en gravião place. então não se fala On parle même pas de gravillon, desse trabalho que eles de ce fazem travail aqui. qu'ils font ici. Eles são fiéis no Ils sont pouco. fidèles dans les petites Quem é choses. fiel no pouco, Et ceux qui sont fidèles dans les petites Deus choses, põe sobre Dieu les muito. positionne ensuite sur de grandes choses. Amen. Amen. Nós precisamos de começar Nous- a valorizar o nosso percurso. Nous devons commencer à valoriser notre parcours. É uma escola. C'est une école. Amém. E numa escola ninguém entra Et sabendo dans tudo. une école, personne ne rentre en sachant déjà Nem tout. mesmo o professor. Même pas le professeur. Ele continua fiel às coisas Lui, il pequenas. continue fidèle dans les petites Aqui choses. revela-se a importância do Ici- caráter de Davi. Cela révèle l'importance du caractère de David. A unção não produziu arrogância. L'onction n'a pas produit d'arrogance en lui. Amém. Amen. A unção não produziu L'onction arrogância n'a nele. pas produit d'arrogance en lui. Eu fico às vezes, Parfois- quando eu vejo pessoas
que têm dons de Deus tremendos lorsque je vois des personnes qui ont des dons de Dieu e extraordinaires ficam arrogantes. quand ils deviennent arrogants, Mas ficam muito mais arrogantes. très arrogants même, Não falam com toda a ils ne gente. parlent pas avec tout le monde. São águias. Sans quai? São águias. Ce sont des aigles. Eles não são águias só no sentido espiritual. Et pas seulement au sens spirituel. No sentido relacional também Ils são sont au águias. sens relationnel. Ils se prennent pour des Eu aigles. gosto de pastores humildes. Moi, j'aime des pasteurs humbles. Pastores que foram até lá acima. Des pasteurs qui sont déjà allés au Que sommet. Deus usou Que Dieu a poderosamente. utilisé puissamment. Mas que, no entanto, Mais qui, cependant, não estão longe de nós. ne sont pas loin de nous. Ne sont pas Têm que éloignés ter de o nous. cuidado que devem ter. Ils doivent faire attention, bien sûr, sur certaines Mas, no choses. entanto, Mais cependant, conhecem quem são em Cristo Jesus. ils savent qui ils sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. E isso é importante Et ça, c'est na nossa vida. important dans notre Davi vie. compreende que Deus ainda estava a trabalhar. David nele. comprend que Dieu est encore en train de travailler Na en verdade, lui. o campo fazia parte da En preparação. réalité, le chant faisait partie de sa préparation. No campo ele aprendeu a responsabilidade. C'est dans le chant que David a appris la Amém? responsabilité. Ele tinha que cuidar das Il ovelhas. devait s'occuper des Posso ouvir brebis. amém, Tu peux irmãos? entendre Amen? Ele começou a aprender o que é Il a commencé responsabilidade. à apprendre ce qu'était la Ele responsabilité. começou a aprender o que é Il a vigilância. commencé à apprendre ce qu'était la vigilance. Porque ele tinha que ficar vigilante. Parce qu'il devait être vigilant. Ele tinha que ver se vinha um lobo. Il devait regarder si le loup Ele tinha que ver venait. se vinha um leão. Il devait faire attention si Se un vinha lion um venait urso. ou un ours. Ele tinha que estar Il atento. devait être attentif. Ele aprendeu a ser Il corajoso a no appris à être campo. courageux dans les champs. Posso ouvir amém, irmão? Est-ce que je peux entendre Ele Amen? aprendeu coragem Il a lá. appris le courage là-bas. Imaginem um rei sem coragem. Imaginez un roi sans courage. Amém. Amen. É um rei que nunca passou pela escola. C'est un roi qui n'est jamais passé par l'école. Então não te queixes da tua Alors ne vida. te plains pas de ta vie. Tu és ungido. Tu es oint. Deus está-te a preparar para Tu es coisas en train de grandes. te préparer pour de grandes choses. Amen. Amen. Eu tenho a certeza absoluta, Je irmãos, suis absolument sûre que todos aqueles que têm vindo a esta que igreja, tous ceux qui sont venus jusqu'à cette que église, fazem parte do destino desta igreja, qui font partie du destin de cette église, Deus tem algo grande para a vossa que vida. Dieu a quelque chose de grand pour votre vie. Porque Deus, através de nós, está a querer fazer coisas Car grandes neste Dieu, à lugar. travers nous, veut faire de grandes Amen. choses ici, dans cet endroit. Amém. Amém. Há pessoas aqui Il y a des personnes ici que estão aqui comigo já há algum tempo, qui sont avec moi depuis un certain que temps. vêm na escola há muito tempo, Oh, qui sont dans cette école depuis un certain temps pessoas cheias de également. Des capacidades, personnes qui ont beaucoup de mas que capacités, nunca foram valorizados, mais qui n'ont jamais été valorisées. pessoas que a vida maltratou, Des personnes que la vie a maltraitées. mas no entanto, Mais cependant, tudo isso foi uma escola. tout cela a été une école. Porque para esta nova, Parce que, o novo que Deus tem para ti, parce que pour cette chose nouvelle que Dieu a pour toi, Deus vai extrair tudo aquilo que tu Dieu va aprendeste. extraire tout ce que tu as E tudo appris. aquilo que aprendeste vai Et ser tout de ce que tu bênção para os as outros. appris va servir Tu de és bénédiction ungido de pour les Deus. autres. Tu es loin de Dieu E estás na escola. et tu es dans Espera. l'école de l'attente. Amém. Ele aprendeu a dependência de Dans le Deus. chant, il a également appris la dépendance de Dieu. Ele aprendeu a proteger o Il a rebanho. appris également à protéger le troupeau. Quando ele enfrenta Golias Et mais lorsqu'il tarde, affronte plus tard Goliath, ele não aprende coragem naquele il momento. n'apprend pas le courage à ce moment-là. Quantos estão comigo? Combien me suivent? Amém. Amen. Ele não aprendeu. Il n'a pas appris à être Ele courageux à ce aprendeu moment-là. coragem lá no Il a campo. appris à être courageux là-bas dans le champ. Porque ele disse, Parce qu'il a dit, amém. Sempre que vem um urso il a dit, chaque fois qu'un ours vient, ou um leão, ou un lion, eu mato. je le tue. Tem 17 anos Il a 17 ans. e já matou leões Il e a déjà ursos tué des lions et des ours com 17 anos. à l'âge de 17 ans. Ele tem experiência. Il a de Ele l'expérience. tem experiência. Il a de Irmão, l'expérience. eu quando digo aos irmãos, Lorsque je vous dis, é porque eu já estou nessa escola há mais de 40 anos. parce que ça fait plus de 40 ans que moi je suis dans cette école, Amém. Há coisas que eu já sei, já vivi. il y a des choses que je sais déjà parce que je Amen. les ai déjà vécues. Já vivi. Je les ai Eu vécues. sei. Je sais. Amém. Amen. Há dias alguém estava a dizer, o Euclides, tu és muito corajoso, Euclides. Il y a quelques jours, là, quelqu'un disait, oh Euclide, tu es très courageux. Como é que tu abres igreja? Comment est-ce que tu ouvres une église? Isso é preciso ter muita Il coragem. faut avoir beaucoup de courage pour faire Ah, ça. eu venho de longe. J'ai dit, oh non, moi je viens Eu de venho de loin. longe. Je viens de loin. Já aprendi isso há muito tempo. J'ai déjà appris cela depuis Já longtemps. aprendi isso em Cabo Verde J'ai quando não déjà tinha nada. appris ça au Cap-Vert alors que Já je n'avais aprendi rien. isso em tantos momentos J'ai da minha appris vida. ça à tellement de Já moments dans ma aprendi que vie. quando Deus fala, J'ai Deus déjà faz. appris que lorsque Dieu Amen. parle, il accomplit. Eu Amen. conheço o Senhor. Je connais le Eu Seigneur. conheço a sua Je mão. connais sa main. Eu já passei. Amen. Je suis déjà passé par Quem là. não passou não sabe. Quelqu'un qui n'est pas passé par là ne sait pas encore. Já parece os jovens a quererem nos dar a lição. On dirait déjà les jeunes qui veulent nous donner des leçons.
A irmã Celso se ri. La sœur Sao ne fait que rire. Só que a irmã Celso se esquece Sauf qu'elle oublie que ela também já foi jovem qu'elle aussi, elle a déjà été e jeune. quis dar lição aos pais. Et qu'elle a voulu donner des leçons à ses parents. Quantos quiseram dar lição aos Combien ont pais? déjà voulu donner des leçons à leurs parents? Todos nós. Nous tous. Quando nós somos jovens, sabemos Quand on mais est que os jeune, nossos on sait pais. plus que nos parents. Sabes nada. Mais non, tu sais rien du tout. Não sabes. Mais non, tu sais pas. Tu pensas. Tu penses sabes. savoir. Não, nós já passamos Mais lá. non, nous, on est déjà passé par là. Quando casares Quand tu te marieras e começar aquelas aflições, et que tu commenceras à avoir ces a afflictions, tua mãe e o teu pai ficam heróis. oh, ta mère et ton père deviendront des héros. Quando o bebê ficar com aquela febre, Tu sais, quand ton bébé aura cette fièvre, que não é nada, qui n'est rien du tout, que era só pôr o cabo do termômetro num certo lugar, il suffisait de prendre la température. eles não sabem o que é. Eux, ils ne savent pas quoi faire, ce que Eles c'est. não sabem o que Eux, ils é. ne savent pas ce que Eles vão c'est. telefonar. Ils vont appeler les parents. Eu lembro uma vez o meu André começou a vomitar. Je me souviens qu'un jour, mon fils André a commencé à vomir. Ficamos em Et nous, pânico. on a paniqué. Eu telefonei à minha mãe. J'ai appelé ma mère. Mãe, ele está a J'ai dit, vomitar. maman, il vomit. E a minha mãe disse, ele vomitou. Et ma mère, elle dit, il a Eu vomi. sim. J'ai dit, oui. Ela disse, não, se ele Elle a dit, vomitou, está tudo bem. bon, bah, s'il a vomi, tout va bien. Saiu tudo fora, está Tout est tudo sorti, bem. tout est Está parti. tudo bem, rapaz, Tout va tudo bien, bem. alors tout va bien. Mas eu estava em pânico. Mais moi, j'étais en panique. Não sabia nada. Parce que je ne savais Mas na rien. minha cabeça eu sabia tudo. Mais dans toda ma a gente. tête, je pensais que je savais tout. Tu estás numa escola. Tu es dans une école. Tu estás numa escola. Tu es dans une école. Tu estás numa escola. Tu es dans une école. Tu és um ungido do Senhor. Tu es oint de Dieu. Anima-te. Alors, sois Anima-te. encouragé. Anima-te. Sois encouragé. O lugar onde tu estás Parce que l'endroit où tu es, dói, ça fait mal. parece desprezível, Ça semble méprisable. mas não é. Mais ça ne l'est É pas. escola. C'est une école. escola. Amen. C'est une école. Onde é que já vão os 30 minutos? Oh là, les 30 minutes sont passées. Eu vou terminar, irmãos. Et je vais terminer. Acho que nem a segunda página Je vou. pense que je ne suis même pas à ma deuxième page. Glória a Deus. Os irmãos estão comigo? Vous êtes avec moi? Quantos ainda me amam? Combien même encore? Quantos me dão mais 10 minutos? Combien me donne 10 minutes de plus? Jesus. Não percebi o que a irmã disse? 15. mais 15. Ah, agora percebi. J'ai compris. Ai, pensei que estava a mandar 15 minutos. Não. Je pense qu'elle me donnait 15 minutes de plus. Está a duvidar dos meus 10 Non, minutos. elle est en train de douter de mes 10 minutes en fait. Oh, sim. Misericórdia, misericórdia. Miséricorde. Ainda por cima é cabo-verdiana. En plus, senhores. elle est capverdienne, Seigneur Amen. Jésus. Irmãos, isto é um princípio Et ça, espiritual c'est un importante. principe spirituel important. As grandes batalhas públicas, Les grandes batailles publiques normalmente elas são vencidas sont généralement remportées por aqueles que tiveram experiências escondidas por par Deus. ceux qui ont déjà vécu des expériences cachées avec Dieu. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. As grandes batalhas Les grandes públicas. batailles publiques, Aquela grande batalha cette pública. grande bataille publique, Porque aquele dia com parce Golias que ce jour-là, avec Goliath, foi revelação. ça a été une révélation. Foi uma revelação Ça a do été rei. la révélation du roi. Mas mesmo assim, irmãos, Mais malgré cela, Davi não subiu ao trono. David n'est pas monté sur le trône. Ele matou Golias. Il a tué Goliath. Houve canções a favor Il y dele. a eu des chants en sa faveur. Começaram a cantar. Ils ont commencé à chanter. Davi, Davi, David, maior e David maior. est le Saúl plus grand. matou Il mais. est plus grand que Saül. Il en a tué Saúl plus. matou 1000. Saül en a tué 1000. Ele matou milhares. Lui, il en a tué des milliers. Davi, Davi, David, Davi. David. Mesmo assim, Mais malgré cela, ele foi servir para o palácio. il est allé servir au palais. Ungido rei, Celui qui était oint de Dieu. mas foi servir para o palácio. Il était oint roi, mais il est allé servir au palais. Irmãos, isto destrói uma mentalidade savez, carnal muito comum. Ça détruit une mentalité charnelle très répandue. A ideia de quem possui unção não serve ninguém. L'idée que celui qui possède l'onction ne sert personne. Eu tenho unção, não sirvo. Moi, j'ai l'onction, donc je ne sers pas les autres. Amém. Amen. Quem tem unção serve. Ceux qui ont l'onction, ils servent. Ele foi servir. no Lui, il est palácio. allé servir au palais. Foi tocar harpa para o Il a palácio. été joué de la harpe au palais. Mas ali ele estava onde? Mais là, il était où? Estava na escola. Il était dans l'école. Il était estava toujours a à aprender. l'école. Il était en train Ele d'apprendre. estava a observar. Il était en train d'observer. Amém. Davi, ele tinha uma unção real, David possédait une onction royale. mas ele tocava a harpa. Et pourtant, il jouait de la harpe. Os irmãos pensem na complexidade disso.
réfléchissez un peu à la complexité de la O situation. homem que Deus escolheu L'homme que Dieu a choisi precisa servir o homem que Deus doit rejeitou. servir l'homme que Dieu a rejeté. Humanamente isso parece injusto, irmãos. Humainement, ça semble injuste. Mas espiritualmente isto é treino. Mais spirituellement, c'est un entraînement, c'est une Porque formation. Deus estava a ensinar a Davi Parce que Dieu était en train sobre o d'apprendre à ambiente do David. governo antes de colocá-lo no governo. Dieu enseignait à David l'environnement du gouvernement avant de le placer dans le gouvernement. Amém. Amen. Durante 3 anos, Deus colocou-me numa igreja, numa mega igreja. Pendant 3 ans, Dieu m'a mis dans une méga church. Eu fui crente numa igreja, acho que é a maior igreja em França. J'ai été chrétien, je crois que c'est la plus grande église de France. Na altura onde eu estava lá, À tinha l'époque, 15 mil quand j'étais pessoas. là-bas, il y avait 15 000 personnes. E o pastor dessa Et le igreja pasteur de cette église foi meu colega a no été Instituto mon Bíblico. collègue à l'école biblique. Estudamos no mesmo Nous local, avons étudié au même endroit. jogamos a bola On juntos, a joué au foot ensemble. oramos On a juntos, prié ensemble. cantamos On a juntos. chanté A ensemble. minha vida, pum, caiu de tal maneira. Ma vie s'est effondrée de telle sorte. E agora Et maintenant, estou a servir este je homem suis en train de servir cet homme que foi meu colega. qui a été mon collègue. E o meu serviço Et mon service dans cette église, era o serviço de eu trabalhava como segurança. j'étais à la sécurité. J'étais la personne qui gérait la sécurité à l'extérieur. Às vezes estava a arrumar carros, Parfois, je rangeais les voitures. às vezes estava a pôr as pessoas no lugar Parfois- dentro do santuário, Parfois, j'amenais les personnes et je les plaçais, je les positionnais dans le às vezes estava sanctuaire. num outro ponto, Parfois, j'étais dans un autre point de aonde a l'église. minha equipa estivesse Là où serviço, eu mon estava équipe lá. était de service, j'y étais également. Mas eu sabia, eu sou ungido. Mais de moi, je Deus. savais que j'étais loin de Dieu. Tudo isso é uma escola. Et tout ça, c'est une école. E durante aqueles 3 anos, Et pendant ces 3 années, nunca me passou pela cabeça a Maison do Pé. l'église Maison du Père ne m'a jamais traversé l'esprit. Mas Deus estava a preparar-me. Mais Dieu était en train de me Eu préparer. estava a aprender. J'étais en train Eu d'apprendre. estava a ver coisas que eu nunca tinha J'étais en visto na train de minha voir vida. des choses que je n'avais jamais vues dans ma vie. Eu estava a ter o sentido de grandeza dentro do meu coração. Il y avait ce sentiment de Daquilo que Deus grandeur pode dans mon fazer. cœur, qui grandit, ce sentiment de grandeur où je voyais ce que Dieu pouvait faire. Os meus 10 minutos já Mes 10 terminaram. minutes sont passées Eu vou pedir o grupo de louvor para et je subir. demande au groupe de louanges de monter. Eu não me importo onde terminar a mensagem, eu termino outro Peu dia. importe si je ne finis pas le message, je le finirai un autre No jour. palácio, Puis au palais, Davi observa David observe. conflitos internos, Il voit des conflits intérieurs, ele observa decisões il políticas, voit des décisions politiques, funcionamento il militar, observe le fonctionnement a militaire administração do et reino. l'administration du royaume. E enquanto ele toca a Pendant harpa, qu'il joue de la harpe, Deus está a formar Dieu rei. est en train de former un roi. Amém. Amen. Enquanto tu estás a fazer Pendant aquilo que que estás a tu es en fazer, train de faire ce que tu es en train de faire, Deus está a formar aquilo que Dieu está est dentro en de ti. train de former ce qui est en Aquilo toi, que tu vais ser. ce que tu vas être. Tu tens unção. Tu as une onction. Tu tens unção. Tu as l'onction. Tu tens unção. Tu as l'onction. Não importa como foi a volta que a tua vida deu. Peu importe le tournant que ta vie a pris, Tu és tu ungido de es Deus. loin de Dieu. E tu estás nessa escola Et tu es dans cette école, a ser preparado en train d'être préparé para ocupares o teu lugar. pour occuper ta Para place. ocupares o teu Pour lugar. occuper ta place. Para ocupares o teu Pour lugar. occuper ta place. Eu sou Je ungido de suis Deus. loin de Dieu. E tu és um Et ungido de tu Deus. es également Vamos loin ficar de de Dieu. pé, irmãos.